Nicht mehr. Nicht mehr আর না। Ich gehe nicht mehr in den Garten. আমি আর বাগানে যাই না। Die Äußerung. Die Äußerung উক্তি মন্তব্য। Er schreibt die Äußerung an die Tafel. সে বোর্ডে উক্তিটি লিখেছে। Negativ. Negativ নেতিবাচক। Er schreibt einen negativen Satz auf den Zettel. সে কাগজে একটি নেতিবাচক বাক্য লিখেছে। Positiv. Positiv ইতিবাচক। Ich hang das positive Poster über mein Bett. আমি ইতিবাচক পোস্টারটি আমার বিছানার উপর ঝুলাচ্ছি। Braun. Braun বাদামি। Stell den braunen Stuhl neben das Sofa. বাদামি চেয়ারটি সোফার পাশে রাখো। Gelb. Gelb হলুদ। Sie legt die gelbe Decke auf das Bett. সে হলুদ কম্বলটি বিছানার উপর রাখছে। Grau. Grau ধূসর। Er stellt den grauen Mülleimer unter den Tisch. সে ধূসর ডাস্টবিনটি টেবিলের নিচে রাখছে। Lila. Lila বেগুনি। Ich stelle die lila Vase zwischen die Lampen. আমি বেগুনি ফুলদানিটি ল্যাম্পগুলোর মাঝখানে রাখছি। Orange. Orange কমলা। Wir hängen das orange Bild an die Wand. আমরা কমলা ছবিটি দেয়ালের উপর ঝুলাচ্ছি। Schwarz. Schwarz কালো। Leg den schwarzen Teppich ins Zimmer. কালো কার্পেটটি ঘরের ভিতরে বিছিয়ে দাও। Weiß. Weiß সাদা। Ich stelle den weißen Schrank vor die Wand. আমি সাদা আলমারিটি দেয়ালের সামনে রাখছি। Die Altbauwohnung. Die Altbauwohnung পুরনো ধাঁচের ফ্ল্যাট। Wir ziehen bald in die Altbauwohnung. আমরা শীঘ্রই পুরনো ধাঁচের ফ্ল্যাটটিতে উঠছি। Aus. Aus তৈরি। Er geht aus dem Haus in den Garten. সে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাগানে যাচ্ছে। Die Decke. Die Decke ছাদ সিলিং। Ich hänge die Lampe an die Decke. আমি ল্যাম্পটি সিলিংয়ে ঝুলাচ্ছি। Das Fachwerkhaus. Das Fachwerkhaus কাঠের বাড়ি। Die Familie setzt in das Fachwerkhaus. পরিবারটি কাঠের বাড়িতে উঠছে। Der Garten. Der Garten বাগান। Die Kinder laufen in den Garten. শিশুরা দৌড়ে বাগানে যাচ্ছে। Das Hochhaus. Das Hochhaus বহুতল ভবন। Wir fahren mit dem Lift in das Hochhaus. আমরা লিফটে করে বহুতল ভবনটির ভিতরে যাচ্ছি। Das Holz. Das Holz কাঠ। Er legt das Holz hinter das Haus. সে কাঠগুলো বাড়ির পিছনে রাখছে। Das Loft. Loft বড় খোলা আধুনিক ফ্ল্যাট। Wir bringen die Möbel in das Loft. আমরা আসবাবপত্রগুলো লফটে নিয়ে আসছি। Der Raum. Der Raum কক্ষ ঘর। Tragen Sie den Stuhl bitte in den Raum. চেয়ারটি দয়া করে কক্ষের ভিতরে নিয়ে যান। Das Reihenhaus. Das Reihenhaus সারিবদ্ধ বাড়ি। Unsere Freunde ziehen in das Reihenhaus. আমাদের বন্ধুরা সারিবদ্ধ বাড়িটিতে উঠছে। Die Treppe. Die Treppe সিঁড়ি। Stell die Kiste bitte auf die Treppe. বাক্সটি দয়া করে সিঁড়ির উপর রাখো।
Die Überschrift. Die Überschrift শিরোনাম। Ich schreibe die Überschrift über den Text. আমি টেক্সটটির উপরে শিরোনাম লিখছি।